Pre, tanaw nila pre. Tanaw sila pre. Balon to, balon. Bad, tingin sa bad, kadayot bad. Kana. Oscar kilo. Sir, dapat hindi kami sir kami. Duhan, maligduhan eh. Hello, sir. Ano yung pinakatibay kayo? Hello? Ito lang pinakatibay oh. Naka-holster. Iguang bayot. Fire when you're ready. Fire. Rebo pagasin. Rebo pagasin. Rebo pagasin. Rebo. Clear weapon. Lifter, hammer down. Okay, patang naman rin siya. Clear na dia down. Clear. Clear. Yes, sir. Clear. Not clear. Stop firing. Okay, okay, fire, fire. Ayun na. Okay, isa na yun. Okay, stop firing. Jump. Jump to. Ibalik ko bro. Kira, ibalik ko bro. Sige. Hit target. Banat pre. Fire. Shooter kayo? Okay, interference. Rebo pagasin. Clear weapon. Clear. Hammer down. Hammer down. Kapit tayo pa rin sa layo. Okay. Okay, buta siya kabalik. Buta siya. Load, 5-6. 5-6. 5 o bunom. Lima rin pabuton mo ha. Ang saan na? Lima rin pabuton. Niling. Release magazine. Parehas sila dong. Parehas sila dong. Wala yung Lima isa. Stretch sila dong. Stretch pa. Ano naman isa? Lima rin pabuton mo. Dili lang sa fish mag ba ka. Okay, minang lang ha. I-load na to ang unom. Then, fire tag 5 ha. Change magasin. Posito, nilig, posisyon. Ha? Pag humani mo para sa 5, change magasin ta. Oh iya po ba? Mag-load. Dako dyan magbabayaran sa kuha ba? Hoy, kayo na yung nagkuha. Hay kaning permahan eh oh. Shooter, make ready. Para sa ni pag-load mo niya. Diha ka. Sige, pakamaril mo, pakamaril. Ang isa, isod sa bulsa. Isod sa bulsa ang isa. Katong lima ka bro. Ang lima, isod sa bulsa. Okay. Ano yan? Lima. Para gwapo. Princess of mind lang na. Makapire ka din ka o 5 ka buto. Ay lang mo, pag nakaguna-hulat. Release tayo ng mga changes man. Ala, tuloy-tuloy atong buto. Balay hunong. Kaya? Okay. Okay, make ready. Kawag pa rin. Make ready. Pre. Wala pa naman ang butangan pre. Bala. Insert magazine. Okay. Shooter. Load and make ready. Okay. Ay sobra na no? Sobra lang bala. Sobra lang bala. 5. Ayo, satu. Then load. Load. Kisbag. Sama kasih mo.
Nasiyang tuan. Nasiyang. Load pre, load pre, load pre. Napay. Reload na. Reload na. Buhin ang Reload. Sige lang. Iso. Ayaw, lutin. Kills mo kasi galing para continue. Okay, padayo. Napay. Wala kay kasako sa mga sawa pre ba? Kasa. Step fire pa ka. Okay, up ka. Ikaw, padayon pa ka fire. Firing pa. Still firing. Clear sa imong baril. Clear phone. Amo down. Okay, gun clear. Ipang di baril. Okay. Still firing. Kadabad. Papagayron siguro. Yun. Yes, ay. Ano? Okay, up. Remove magazine. Ayun, para pa. Ikuan lang. Ikakon imong baril. Ayun na. Kusga. Okay. Remove magazine. Remove. Okay. Happy balance siya. Still firing pa. Still firing? Wala na. Down sak lang. Ay, tara lang. Wala pa din na kauman? Pa-picture ah. Still firing? Pagkasalbahay. Pagkasalbahay, sumok lang. Okay, after finish, remove magazine. Clear weapon. Clear. Oh, gun clear. Amo down. Okay, up. Ibutang mo na ang baril. Okay, verify target mo.